अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए एक ऐसा अमल जिसको करने से अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को हल, हर मुराद हासिल हो जाएगी। आपने ये मन्नत मान लेनी है, ये नज़र मान लेनी है। अल्लाह तबारक व ताला इस वसीले से, इस बरकत से आपको जितनी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत होगी, जितनी भी मुश्किल से मुश्किल आपको किसी भी किस्म की मन्नत आपने माननी है, कोई मुश्किल पेश आ गई है, आप कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप ये अमल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इधर आप वजीफ़ा करेंगे, इधर आप मन्नत मानेंगे, उधर आपका वजीफ़ा का मुकम्मल होगा। तो आपने किनकी मन्नत मानी है, कौन सी अल्लाह की वलियां हैं, कौन सी सहाबियां हैं जिनकी मन्नत मानी है और उनकी बरकत से आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी, तो उनका नाम है सैयदा नफीसा है। तो उनके लिए आज सैयदा नफीसा उनकी मन्नत का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर आप इसको कर लें तो आपकी हाजतें पूरी होंगी। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जल्दी से प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले सैयदा नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ बता दी चलूं कि तकरीबन 762 ईस्वी में मक्का में ज़ैदुल बलाज के बेटे अल हसन अल अनवार के यहाँ मोहम्मद के पोते अल हसन के यहाँ पैदा हुई। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की पड़पोती थी। इसके बाद आपने अपनी सारी जिंदगी काहिरा में गुजारी, जहां इनके नाम की एक मस्जिद भी है। इसके अलावा असहाकुल मोतमन से शादी की, जो जाफर सादक के बेटे थे, जो खुद मोहम्मद की औलाद थे और इनके साथ हिजाज से मिस्र हिजरत कर गईं। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कासम और एक बेटी उम्मे कुलसूम। इनके शागिर्द दूर दराज से आते थे और इनमें शाफई भी थे जो सुन्नी फिका के शाफई मकतब के पीछे थे। इन्होंने तालीम को माली तौर पर स्पॉन्सर भी किया। इसके अलावा वो एक दौलतमंद खातून थी, लोगों पर खास तौर पर मफलूजों, शदीद बीमारों और दीगर तमाम बीमारों पर बहुत एहसान करती। वो इतनी ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार थी कि सारी सारी रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करती और कभी कभी इनके रमज़ानुल मुबारक में वो इस कदर रोज़े रखती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। आपका एक बहुत ही प्यारा वाक़या है कि सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है कि आप ने जब वफात का वक़्त करीब आया तो आपने रोज़ा रखा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप सैयदा साहिबा आप रोज़ा तोड़ दें। तो आप कहने लगी, आपने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। आप फरमाती हैं कि मैं हमेशा से ये दुआ करती थी कि अल्लाह पाक रोज़े की हालत में मुझे मेरी जान ले ले, तो अब वो वक्त आ गया है, तो मैं क्यों कर रोज़ा तोड़ूं। लिहाजा इसी हालत में ही आपने वफात पा ली। आप बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार, आलिमा, मुहद्दिसा, हाफिजा और आबिदा थीं। दूर दराज से लोग उनकी तरफ आया करते और इल्म हासिल किया करते। आप का ये मामूल था कि आप सारा दिन रोज़े की हालत में रहती और सारी रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करती थीं। और आपके बारे में ये भी मनकूल है कि आपने 30 हज किए थे। आपकी भतीजी का ये कौल है कि मैंने 40 साल अपनी फूफी जान की खिदमत की है और मैंने इन 40 सालों में कभी भी अपनी फूफी जान हजरत सैयदा नफीसा रजी अल्लाह ताला कहती हैं, मैंने इन 40 सालों में कभी भी अपनी फूफी जान को सोते हुए नहीं देखा। आप सारी सारी रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करती थीं। तो देखिए अल्लाह अकबर, किस कदर आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती। आपकी भतीजी साहिबा ने एक बार आपसे अर्ज की कि फूफी जान आप आराम क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं सोती हैं। तो आप फरमाती हैं कि मैं कैसे आराम कर लूं, मैं कैसे सो जाऊं कि जबकि मेरे सामने दुश्वार गुजार घाटियां मौजूद हैं।
اور دشوار گزار منزلیں ہیں جو کہ کامیاب ترین لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھایا پیا کرتی تھیں، تو آپ کی بھتیجی فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی جان سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا 3 دن کے بعد صرف ایک لقمہ کھا لیا کرتی۔ تو آپ دیکھیے ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مقام ہوا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ایسے ہی نہیں بن جایا کرتے۔ آپ کی بہت سی کرامات بھی ہیں، تو بہت سی کرامات ذکر کی جاتی ہیں، تو ایک کرامات بہت ہی زیادہ مشہور ترین ہے کہ آپ کی بھتیجی صاحبہ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ نفیسہ میری پھوپھی جان کے پاس ہمیشہ ایک ٹوکری ہوا کرتی تھی، تو جب بھی وہ کوئی خواہش کرتی تو وہ ٹوکری اس چیز سے بھر جایا کرتی۔ تو ہم نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ یہ کون لایا کرتا ہے اور کون یہاں پر رکھتا، بس میرے دماغ میں یا میرے دل میں کوئی بھی خواہش آتی اور فوراً مجھے وہ مل جاتی۔ اور آپ کی بھتیجی فرماتی ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی جو کہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ تو یہ تھی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بڑی سے بڑی کوئی مشکل حاجت ہے، کوئی بھی مشکل درپیش آ چکی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کا ایصال ثواب آپ نے سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا کی آپ نے روح پرفتوح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور پھر آپ نے منت مانی ہے کہ اگر میری یہ فلاں منت فلاں نظر پوری ہو جائے تو میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے کوئی ایصال ثواب کروں گی، ان کے لیے آپ کوئی نیاز بنائیں، کوئی ختم وغیرہ دلوا دیں یا کچھ بھی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ تو جو بھی پریشان حال لوگ ہیں آپ کے دربار پر جاتے ہیں، آپ کے نام کی مسجد ہے وہاں پر جاتے ہیں اور مرادیں پا لیتے ہیں، تو آپ بھی ضرور یہ عمل کریں، ضرور منت مانیں، ضرور نظر مانیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے، ان ولیہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ جلدی سے آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں، اس عمل کو کر لیں اور دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔